अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज आया हूँ, ये अपना फूड ट्रक है, ये हलाल फूड ट्रक है। यहाँ ये देखिए बाहर का सीन है। यहाँ पर हर चीज़ हलाल मिल जाती है। यहाँ अमेरिका में ऐसे फूड ट्रक लगाए जाते हैं। इस तरीके से लेम जायरो है, चिकन नगट है, लेम ओवर राइस है। ये माशाल्लाह हलाल फूड है सारा। ये देखिए हलाल फूड की साइन लगी है। ये ज़्यादातर अरबी लोग बहुत से लगाते हैं। ये मेन स्ट्रीट पे है। ये जायरो का है। ज़्यादातर ये न्यूयॉर्क में बहुत सारे लगाते हैं और ये पेटरसन के इलाके में। इसके सारे प्राइस वगैरह हैं। अब चलते हैं ये डिस्काउंट स्टोर में। ये डिस्काउंट स्टोर है। यहाँ सब जो खुली हुई आइटम होती है यहाँ आकर बेच देते हैं। काफ़ी मुनासिब कीमत पे यहाँ मिल जाते हैं। ये बेचने के लिए $65 ये इसके प्राइस लगे हैं। थर्सडे को ये बंद होता है, वेडनेसडे को $1 की है क्लॉथ, और ट्यूसडे का आएंगे $4, मंडे $6, संडे $8, सैटरडे आएंगे तो आप $10 और फ्राइडे को $12 के प्राइस हैं। और बाकी जो महंगी आइटम है इनके ऊपर बॉक्स पर लिख देते हैं $35 का। Okay, yeah, it was like a big, like a bag like this, where it had the wood on the top, and then on the bottom it was blue, the color blue. ये शूज़ वगैरह ये $8 का है। ये $8। I mean, can he check downstairs if you guys have it? Yeah, thank you. ये क्लॉथ वगैरह है। ये जैकेट है। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, ये विंडो कर्टन है। इसके प्राइस ज़्यादा है, इसके बॉक्स पे लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। Bless you. Thank you. How are you? Good, sister? You good? Yeah, thanks. I'm taking ये ओनर की वाइफ है। ये अपना फ़लस्तीन से इनका है। माशाल्लाह, नाइस आइटम, हाँ, गुड आइटम।
Yeah, yeah, we got them. Yeah. Very we cheap. use Price them. is very good. Price too very good. Mm-hmm. Excuse me. ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।